माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आवडले सगळ्या ते बरें आसा खऱ्यांनी. एक्चुली ते जेन्ना आमी आयकता पळय तेन्ना खरेंच आमी राधा माधव म्हणटा पळय, जय राधा माधव कुंज बिहारी, ते कृष्णाचेच नांव. तांकां आमी पांया पडटा आनी एक प्रार्थना करता की जे कितें आमी आयकता किंवा आमी फुडें जे समजत घेतली पळय, जे तेजे पठण करता किंवा प्रार्थना, ही प्रार्थना करून आमी तेंचे कडसून कृपा घेता, ब्लेसिंग्स, ती खूब गरजेची. आयचे टॉपीक कितें आसा आमचें वाचूंक ना म्हणे टॉपीक एक्चुअली इम्पॉर्टंट ना, आयडियल वुमन म्हणटा. आतां ही चेडवां म्हणटली वुमन जाल्यार आमकां कितें आपयला आमी, तुमी वुमन्सांकूय दाखयात. एक्चुअली तुमकां गर्ल्सांक पळोवन म्हाका इन्स्पिरेशन परत जालें. आमचो गॅप खूब पडलेलो हो प्रोग्राम कार्यक्रम एक्चुअली आमी सुरू केल्लो आनी आमी अशें ठरयिल्लें की कंटिन्यू जातलो, बट वी हॅव सीन की मेनी गर्ल्स आर कमींग आनी तांकां अप्रोच जावपाक जाय, करेक्ट. सो हें एक्चुअली लेक्चर तुमकांच आसा, हे वुमन्सांक ना. आय नो द टॉपीक इज आयडियल वुमन, बट तुमी आमची फुडले लिडर्स, करेक्ट. तुमी वुमन्स जातली. काय कोणाच्या मनात लग्न जावपाचे बी विचार आसा, ना जावपाचे विचार आसा? इज इट? तुमकां प्रश्न येता? हो आसतात. बेसिकली आमच्या हितून हिंदू धर्मान चडशे
संन्यासी घेतात, संन्यास जातात, बट ते कोणाक फक्त एक चेडो किंवा तो मेल आसता पळय तेका संन्यास घेवं शकता. बायलां चडशी करून घेयना. बट समटायम्स केन्ना केन्ना हे विचार येता आसतले तुमच्या मनात, अशें चेडवाक कित्याक ना, चेडोच कित्याक तशी लायफ जगोवंक शकता, रायट? दिसता तुमकां? हांव म्हणिना तुमकां तुमी तशें करपाक जाय म्हणून. बट जेन्ना आयडियल वुमन म्हणटा पळय, तर भागवतमान न्ही खुबशे अशे श्लोक आसा, तितूंतलो आयज एक श्लोक आमी घेता आनी त्या श्लोकाचेर हांव तुमकां मेन म्हणटा तेजो तात्पर्य परपट वाचून तेजो अर्थ सांगून अनुवाद सांगून त्या श्लोकाचेर पसून सांगतलें की भागवतमान एक आदर्श नारी किंवा एक रिस्पेक्टफूल वुमन म्हणटा पळय ती कशी आसपाक जाय. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. आतां पळोवंक गेल्यार आमची लायफ खूब इंडिपेंडंट जाल्ली आसा, रायट? आनी आमचो स्वभावूय तसोच जायत वयता. सो वी टेक डिसिजन्स व्हेरी हार्शली, समटायम्स व्हेरी रूडली. सो तशें जावपाचें न्ही. सो वेन वी टेक शेल्टर ऑफ समथींग, इट इज सेड की तुमचे जर तकले वयर कोणाचो हात आसा जाल्यारूच तुमी सारकें लायफ मार्गदर्शन करूं शकता. आनी सपोज तुमच्या तकले वयर कोणाचोच हात ना जाल्यार कितें जातलें? एक मनीस, एक वासरू कशें पळय, आवय जेन्ना ते आवयच्या हितून आसता तेन्ना ताका खबर आसा की आपूण प्रोटेक्टेड आसा म्हणून. बट सपोज ते आवय कडसून शेणले जाल्यार ते कशें धांवता? सीन न्हू, धाकटें वासरू पयलां न्हू ती कशें धांवतात ते. तशी आमची कला जाता, तशी आमची जिवन जाता आमचें. आमचे वयर कोणाचो तरी शेल्टर आसपाक जाय. आतां तो शेल्टर कोणाचो आनी कसो ते आमकां सगळें आमच्या भागवतमान सांगलेलें आसा. ओके, सो फर्स्ट आयज आमचें टॉपीक स्टार्ट करच्या पयलीं आमी एक श्लोक हांव रिसायट करता आनी तेजेर परपट वाचून ते तुमकां अर्थ सांगता. तुमी जस्ट आयकून घेया, तुमकां म्हणपाची गरज ना. फक्त हे 3 फावटी एक मंत्र म्हणा, तेन्ना मागीर आवाज. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. भागवतम वाचच्या पयलीं हे मंत्र म्हणपाक जाय, कित्याक एक तो प्रणाम करता आमी कोणाक? त्या ग्रंथाक म्हणून. सो फर्स्ट हे श्लोक जो आसा पळय तो श्रीमद भागवतम फर्स्ट कॅन्टो. भागवतम तुमी पळयशात न्ही, ताका बुक्स आसात ताका आमी कॅन्टोज म्हणटा. सो तेतून कितले कॅन्टो आसा कोणाक खबर आसा? कितले कॅन्टो आसा? कोणी सांगू शकता? ती मती घालता. 14. होमवर्क दिवन सोदून हाडात. हांव टिचर, सो हांव होमवर्क दिवपाची अशें हांव प्रश्न करता तेका नाजाल्यार तुमी सोदून हाडा म्हणून. हांव डायरेक्टली आन्सर दिना, कित्याक आपूण जेन्ना सोदता न्ही तेन्ना तुका चड लक्षांत उरता. ओके, तो होमवर्कूच तुमकां आसा, तुमी सोदात, कित्याक भागवतमान हात लायतले तुमी, नाजाल्यार पळोवची ना. सो भागवतम ते तुमकां गुगलार सुद्दां मारल्यार गावतलें. भागवतमान कितले कॅन्टोज आसता? फर्स्ट कॅन्टो, ओके, 10th चॅप्टर 16 श्लोकाचो. ओके, 16 श्लोकाचो. तितून मागीर परत चॅप्टर्स आसता. सो हातून 10वो चॅप्टर तो आनी 16 श्लोकाक येता. प्रसादा शिखरारूढा कुरुनार्यो दिदृक्षया बभृशाः कुसुमे कृष्णं प्रेमाविदास्मितेक्षणा. प्रसादा शिखरारूढा कुरुनार्यो दिदृक्षया बभृशा कुसुमेः कृष्णं प्रेमाविदास्मितेक्षणा. एका शब्दाचो अर्थ सांगता. प्रसादा पॅलस, शिखरा द रूफ, अरुडा ascending, Kuru Narya, the ladies of Kuru royalty, Didrikshaya, seeing,
Vavrishaha, shower, Kusumeha, by flowers, Krishnam, upon Lord Krishna, Prema, out of affection and love, Brida Smita Kshana, glancing with shy smiles. आता इंग्लिशीन आसा, म्हाका ते मराठी जमाना म्हणून तो इंग्लिश भाग वाचून घेता. Translation: out of a loving desire to see the Lord, the royal ladies of Kurus got up on the top of the palace and smiling with affection and shyness, they showered flowers upon the Lord. Purport by Srila Prabhupada: shyness is a particular extra-natural beauty of the fair sex, and it commands respect from opposite sex. This custom was observed even during the days of Mahabharata, that is, more than 5,000 years ago. It is only the less intelligent persons, not well versed in the history of the world, who say that observance of separation of female from male is an introduction of the Mohammedan period in India. This incident from the Mahabharata period proves definitely that the ladies of the palace observed strict parda, restricting association with men, and instead of coming down in the open air where Lord Krishna and others were assembled, the ladies of the palace went up on the top of the palace and from there paid their respect to the Lord Krishna by showering of flowers. And it is definitely stated here that the ladies were smiling there on the top of the palace, checked by shyness. This shyness is a gift of nature of the fair sex, and it enhances their beauty and prestige, even if they are of less important family or even if they are less attractive. We have practical experience of this fact. A sweeper woman commanded the respect of many respectable gentlemen simply by manifesting a lady's shyness. Half-naked ladies in the street do not command any respect, but a shy sweeper's wife commands respect from all. Human civilization, as conceived of by the sages of India, is to help one free himself from the clutches of illusion. Material beauty of a woman is an illusion, because actually the body is made of earth, water, fire, air, etc. But because there is an association of living spark with matter, it appears to be beautiful. No one is attracted by an earthen doll, even if it is most perfectly prepared to attract the attention of others. The dead body has no beauty, because no one will accept the dead body of so-called beautiful woman. Therefore, the conclusion is that the spirit spark is beautiful, and because of the soul's beauty, one is attracted by the beauty of outward body. The Vedic wisdom therefore forbids us to be attracted by false beauty. But because we are now in the darkness of ignorance, the Vedic civilization allows very restricted mixing of woman and man. They say that the woman is considered to be the fire and the man is considered to be the butter. The butter must melt in association with fire, and therefore they may be brought together only when it is necessary, and shyness is a check to the unrestricted mixing. It is nature's gift and it must be utilized. तो एक इतलोसो ल्हान श्लोक प्रभुपादान तेचेर तो परपट बरयला, and in fact he have told all the good qualities, म्हणजे त्याने सगळे आमचे जे गुण आसा पळय प्रभुपादान त्याच्या बद्दल सांगल्या. yes, any one quality you heard, तुम्ही खंयची क्वालिटी आयकल्या ती सांगू शकता? माझं लेक्चर बडा बडा करपाचें आसचें ना, कित्याक हांव तुमचे कडसून तुम्ही कितलें आयकलां तें म्हाका कळपाक जाय. आतां हांव वाचलें, हांवें वाचून येयला तो, सो तुमी आयकून तें खंयची क्वालिटी आतां गुण स्पेसिफाय केला किंवा स्ट्रेस केला हेची शायनस. व्हेरी गुड. सो तुमकां आसा तें फिलींग आसा शाय. शाय म्हणटकीर इट इज अ इमोशन, फिलींग, करेक्ट? ते सहजा नॅचरली आसता सगळ्याच बायलांक किंवा चेडवांक आसता ते, एंड इट इज गुड क्वालिटी. ओके, इट इज अ गुड क्वालिटी. सो जेन्ना आमी एक लज्जा म्हणटा पळय, लज दिसता, आतां ते दुसरे भशेन इन मॉडर्न सिविलायझेशन आमी ते कितें म्हणटा, ओल्ड फॅशन. करेक्ट? कित्याक लागून ओल्ड फॅशन म्हणटा आमी? कसली लज दिसता तुका हे कपडे घालपाक म्हणटा अशी आमी, तूं साडी न्हेसता, शीक तुका लज दिसना. आतां ते आमी दुसरे भशेन घेवन गेल्यात. करेक्ट? तिलक लावंक वयता, तूं देवळान वयता, अरे बाबा तुका लज दिसना, वेदांगीत म्हणून ना कोणें स्कुलाक.
लग दिसता आसतली तांकां मागीर अशें म्हटलें म्हणटकूच तुमच्या माताची सुद्दां चोडवांक तुमच्या म्हणटा आसतली कोण अरे तुमचें चोडूं देवळान वयता आतां तुमकां लग दिसना ताका देवळान व्हरपाक. सो आतां जे पळय शायनस आसा पळय तेजो वेगळो अर्थ जाल्लो आसा करेक्ट. एक्चुअली दिस इज व्हेरी गुड क्वॉलिटी. इट मेक्स अ वुमन ब्युटिफूल म्हणटा तो. सपोज देर इज अ डेड बॉडी एक मडे आसा समज आनी ते कितलेय बरें दिसूंक चेडूं ते डेड बॉडीक कोण ब्युटिफूल म्हणटलो मागीर. आतां ताका म्हटलें समज तेजे कडेन लग्न जालें जाल्यार तो जातलो ना करेक्ट. बॉडी ती नाशवान ती. सो आमचें फक्त शरीर आसा पळय तो पंचभूत तेजो केला आनी तो तातूंतच वयतलो रायट. वॉट आर दोज पंचभूत? एअर मागीर वॉटर फायर आनी कितें स्काय आनी एक उरलो अर्थ इथर. सो तातूंत वयतले ते. सो एक सपोज आमचो शरीर आसा तो नाशवान आसा आनी हे जे गूण आसा पळय ते आमी तितल्याच सिमीत दवरता जाल्यार कितें जाता ते बरें आसता. सपोज आमी तेचे लिमिट्स क्रॉस करता ते ब्युटिफूल म्हणटा पळय ते चोडूं किंवा तेजी लज्जा आसता पळय ती समज आमी राखून दवरिना आनी तेची मान दवरिना जाल्यार कितें जाता मागीर ते एक वेगळो अर्थ घेता. आनी आतांच्या मटिरियल वर्ल्डान कितें जाल्लें आसा स्पेशली कलियूग चालू आसा तातूंत तुमी पळयलें आसतलें की कितलेशेच अशे प्रसंग येयल्या की बायलांचेर अत्याचार जाला रायट. आनी कितें आमी खूब हेच्या पयलीं हांवें एक टॉपीक घेतलो तो वुमन एम्पावरमेंट म्हणजे याद आसा जाल्यार खबर खूब दीस जाले. बट वुमन एम्पावरमेंट म्हणटा कितें की नारी शक्ती जी आसता पळय ती खूब इम्पॉर्टंट आसता आनी ती आमचे कडेन बीन आसता. बट आतां कलियुगांत तें कितें जालां डिग्रेड जायत गेला. सो शायनस भागवतमान कितें म्हणटा शायनस इज अ प्रेशियस ज्युएल. ते एक आमचें आभूषण म्हणटा कितें भांगर न्ही हें घालता तें भांगर न्ही. आमचें मेन आभूषण कसलें आसपाक जाय जी ती लज्जा आसा पळय जी लज ती आसा ती आमकां सांबाळून दवरूंक जाय रायट. सो ती खंय वापरप आनी कशी वागप दुसऱ्या कडेन तें आमकां कळपाक जाय. सो ताका लिमीट आसता. सो इन दीस श्लोका जेन्ना कृष्णा खंय वयता हस्तिनापूर वयता तेन्ना सगळीं जाणां कितें तेज्या फुडल्यान येवन फुलां मारिना कळ्ळें. ताका रिस्पेक्ट दिवपाक खंय रावता महालाच्या वयर. त्या श्लोकान एक्सप्लेन केला. आमी सुद्दां हांगा ब्रह्मचारी येता संन्यासी येता तेन्ना कितें करतात एकदम एक एकदां तुटून पडटा तशें करपाक जायना. सो भगवान आतां तेन्ना कृष्णा तो देव आसलो सो तांकां तें पूण खबर नाशिल्लें की तो देव म्हणजे तो ह्युमन फॉर्मान येयलो बरें. सो ती सगळ्यांक पुरुशांक एकूच नदरेन पळोवप आनी एकूच मान दिवप आसलो. सो त्या टायमार ती वयर महालाचेर रावप आनी तेजे फुलां घालताली आनी ज्या नदरेन ती तांकां पळयताली तेंचेर चडशीं तोंडां धाकलेलीं आसतालीं कित्याक तेन्ना ते पर्दा सिस्टम आसलें. आतां कोण वापरिना ते वी डोंट यूज कित्याक ते आमी म्हणटा आतां ते मोहम्मदेन सिविलायझेशन तेन्ना जाल्लें पळय दॅट टायम इट वॉज मागीर लेटर ऑन ते कमी जायत जालें. सो प्रभुपाद टिचीस की सदाचार हे वैष्णव एटिकेट आसता पळय ते भागवतमान सगळे दिल्ले आसा पूण ते खंय तरी लुप्त जायत गेल्या. एक्चुअली दीस टॉपीक नो आयडियल वुमन इज अ वैष्णवी सदाचार त्या हितून येता तो म्हणून हांवें घेतला. सो पयलीं चिंतलें कसलें टॉपीक कितें घेवंक जाय. माताजी जी म्हणटाली सदाचार करा वैष्णव सदाचार पूण आमकां जे खरें गरजेचें आसा बायलांक किंवा चेडवांक ते सदाचार वेगळे आसता आनी आमी हांगा फ्रीली उलोवंक शकता कित्याक दादले ना करेक्ट. आमचे सदाचार एटिकेट्स आमी फ्रीली डिस्कस करूं शकता किंवा तुमी म्हाका विचारूं शकता कितें आसता काय म्हणून. सो जेन्ना अशें सिट्युएशन येता की सपोजींग ऑपोजीट सेक्स कम टू यू इन फ्रंट तेजे कडेन कशें वागप तें मेन आसता रायट. सो वी डोंट नो टू बिहेव इन दॅट सिट्युएशन. सो ही जी तुमची एज आसा पळय टिनेजर म्हणटा ती व्हेरी सेन्सिटीव एज. वी डोंट नो समटायम वी डोंट वॉन्ट टू लिसन टू आवर पेरंट्स. तुमची आवय बापूय तुमकां सांगता आसतली की अमक्या कडेन उलोव नाका हेचे कडेन उलोव नाका अशें बस तशें बस. तूं म्हणटा कितें सांगता अशें म्हणटात न्हू तुमी. पांय वयर करून बसो नाका रायट. पांय देवाक दाखोवं नाकात. हे बारीक बारीक गोश्टी तुमकां घरांत सांगता आसतले पूण ते तुमकां आयकपाचें ना कित्याक
तुमकां दिसता तुमी ओल्ड फॅशन, ती आपली आवय बापूय ओल्ड फॅशन, तांकां कितें कळटा. एंड इट्स ट्रू, नॅचरल ते वेरी एज डिफरन्स इज देर, करेक्ट. आतां आमच्या भितर एज गॅप आसता, तातूंत कितें जाता, आमकां अशें दिसता की ती जे सांगतात पळय बायलां तांकां कांय कळना, ती जाणटी जाली आतां. बट एक्चुली हे सगळें आमच्या स्क्रिप्चरान आसा की एका चेडवान किंवा एका बायलेन कशें वागप आनी कशें बसप. सो एज इट इज टोल्ड, सो सर्टन आमी कितें करतात, हें सगळें सोडून दिता, कळ्ळें. सो समज तुमकां सांगलें हांगर अमके वस्त दवरूं नाका, घरांत सांगलें जर तुमकां, जाल्यार तुमी आयकनात, रायट. यू डोंट, कित्याक काय म्हणटा, म्हाका कारण दी, रिजन दी, हांव कित्याक करूं नाका अशें. फाल्यां तुमी तुमगेर कितें घरांत फंक्शन आसा आनी एक कितें रिच्युअल सांगली तुमकां करपाक, ओके, अमक्याक पांयां पड म्हणून सांगलें, मागीर एक भुरगें येता आनी म्हणटा आपल्याक पांयां पडपाचें ना, तो देव न्हू, हांव ताका पांयां पडना. कित्याक पांयां पडो, तूं कोण म्हाका सांगपाक, अशें म्हटलां आसतलें तुमकां बी केन्ना कोणें, हांव कित्याक पांयां पडोंक ताका. सो बट तुमचे कडेन एक आन्सर आसपाक जाय जेन्ना जे तुमचे चेडूं किंवा तुमचे भुरगे विचारता. अशें करूं नाका, स्पेशली पिरियड समटायम्स, रायट. आमचे जेन्ना पिरियड्स आसता तेन्ना आमकां खूब रेस्ट्रिक्शन आसता आनी पिरियड्स पाळूंक जाय ना, म्हणून अशें म्हणना हांव की पाळूं नाका. बट त्या टायमार तुमी तांकां भुरग्याक कशें बिहेव करता न्हू, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्या टायमार तूं ताका कशी ट्रिटमेंट दिता, तरूच तुका तो रिस्पेक्ट गावतलो, तरूच ते भुरगे तुका आयकतले. सो ड्युरींग पिरियड टायम्स एंड ऑल, नॉट गोईंग इन द टेम्पल, यू शूड फॉलो दीस थिंग्स, हे मानूंक जाय मातशें, ओके. कित्याक ताका रेस्ट्रिक्शन आसा, कित्याक कारण आसा तें तुमकां खबर आसा. सो एक्चुली आमची बॉडी दॅट टायम वॉट हॅपन, सायंटिफीक रिजन्स आसात ताका, की बॉडी आमची कितें जाता, दुशीत जाता, म्हणजे इट टेक्स व्हेरी, आनी हील करपाक सुद्दां आमची बॉडी शक्ती आसना. म्हणून त्या टायमार न्ही त्या बायलांक कितें करताले, एका रुमान दवरताले, ट्रॅव्हलिंग बीन नाका आमकां सांगताले. कित्याक बॉडीची हालचाल जाली, बॉडीन काम करूंक जायना, बॉडीन रेस्ट घेवंक जाय त्या टायमार, तो कारण आसलो एक्चुली. पण लेटर ऑन ते सुपरस्टिशन जायत गेले, कित्याक त्या वेळार बायलां शिकनासली, एज्युकेटेड नासली, रायट. सो तांकां जर सांगलें आमच्या शरिरान रगत कमी जाता आनी कितें जाता, दुयेंसां जाता, दुशीत तुमी हात लायले जाल्यार इन्फेक्शन जातलें, तें कळचें नासलें तांकां. म्हणून त्या बायलांक कितें करताले, तांकां सांगताले तुमी अमक्या अमक्या जाग्यार वचूं नाका, अमकें अमकें काम करूं नाका. तें तांकां पडटालें, दॅट टायम दे वर लिसनींग. म्हणून ते स्लोली टायम्स कम्स की थोडे रिच्युअल्स अशें जाता की ते ब्लायंडली बिलीव जायत वयता, करेक्ट. पूण तुमकां आतां कळटा तो पिरियड इज अ रेस्टिंग टायम एक्चुअली, सो यू नीड टू टेक रेस्ट, ओके. सो अशे जे रिच्युअल्स आसात न्ही ते आमी आतां स्कीप करीत गेल्यात, रायट. पिरियड्स धरिनात आमी, खंयसरूय वयतात आनी मागीर खुबशे अशे देव कार्य आसता ते आमकां पटना. मागीर जे देव कार्य आसता, पुजा बीन आसता ते आमी शॉर्टकट भटजीक सुद्दां सांगता, बाबा 2 वरांची पुजा नाका, म्हाका 15 मिनटांनी जाय, म्हाका कामाक वचपाक जाय, करेक्ट. सो आमी वर्कींग वुमन आसा, सपोज आतां एक कसलो कितें व्रत धरता आनी कितें दिता, आमी आमचे भशेन शॉर्टकट करता आनी वयता. सो फास्ट स्पीड जाय आमकां, बेगीन जाय. सो अशें कित्याक जाता, कित्याक आमचें सिविलायझेशन चेंज जायत गेलां, दॅट वी हॅव बिकम वॉट मॉडर्न सिविलायझेशन, रायट. सो पूण इवन अ मॅरेज इज अ फंक्शन. पयलींच्या काळांनी लग्न जें आसता पळय तें कितले दीस जातालें खबर आसा. आतां आमची सिनियर माताजी कोण आहा, खूब वर्सां पयलीं लग्न जालें तें खबर आसतलें न्ही, राजश्री माताजी खबर आसतलें, तेंचें एका दिसाक जालां आसतलें. पूण हेच्या पयलीं न्ही वेदीक सिविलायझेशनान एक लग्न म्हणटा तो असो कार्य आसलो की 10-15 दीस जातालो. जस्ट इमॅजिन 10-15 दीस ते कितें करताले, जे सगळे तितून विधी आनी जे कितें फंक्शन आसले ते सगळे करिले, रिच्युअल सगळे पाळी. पूण आतां कितें जालां, लग्न म्हणजे कितें एका दिसाचो कार्य, पूण तयारी कितले वर्सां पयलीं करता. चेडूं जेन्ना 18 वर्सांचें जाल्यार बापूय चिंतपाक लागता आसतलो, जो पर्यंत 26-27 पावले तो चिंतता, ताका पयशे जमोवंक जाय. 6-7 लाख मोडटा आसतले बाबडो एका दिसाक लागून. माताजी आसतना तिका पडले, करेक्ट.
पण एका दिसान आमी ते सोंपयता. हेच्या पयलीं 10-15 दीस करताले म्हणजे तेंचे कडेन ते बी रिच आसतले न्ही ते लोक, आनी इतले दीस ते कार्य करून सगळे पाळप तेंचे रिच्युअल्स. इट वॉज अ स्ट्रेंथ एक्चुअली. मॅरेज वॉज अ सेरेमनी वेर इट वॉज फॉलोड लायक अ रिच्युअल, म्हणजे एक ते रिलिजियस फंक्शन कशें करी. आतां कितें जालां, लग्न म्हटल्यार कितें क्वीक अँड फास्ट. आतां थोडी लग्न एका दिसाकूय रावना, ते 7 फेरे 5 फेरे ते नाका म्हणटा आमकां. आमी कितें करया, पेपर कोर्टान या, सायन मारया, करेक्ट जालें. इतलेंच करून म्हणटा लग्न जालें. सो कोर्ट मॅरेज, रजिस्ट्रेशन मॅरेज म्हणटा. रशील जालें न्हू, ऑफिशियली तुमी जाली, मागीर ते स्टेटस जालो सो एंड सो रेजिस्टर्ड ऑफिशियली. बुके घेया, एका बुके दिया, जालें. सगळ्यांक कळ्ळें लग्न जालें म्हणून. मागीर कशें मॅरेज एट फर्स्ट सायट, मागीर कितें खबर ना तें डिवोर्स एट फर्स्ट फायट. करेक्ट. फास्ट डिसिजन न्हू. आत्तां पयलो तो रस्त्यार दिसलो म्हाका, तो बरो दिसता, हँडसम आसा, इतलो तेजे कडेन बुलेट आसा, बरी गाडी घेवन तो पॉश दिसता. करेक्ट. समजेत जालें. तो म्हणटा तुका आय लव यू, तूं तेका आय लव यू जालें. मागीर लग्न जालें तुमचें, आनी मागीर कितें करता, अगेन्स्ट पॅरंट्स वयता आनी मागीर झगडी करून डिवोर्स जाता. एटलीस्ट इन इंडिया डिवोर्स केसीस खूब कमी आसा. आमी ना तितून. गूड, बरें तें, आनी आमी करूंकूय जायना. सो तेका लागून न्ही बायलांनी कशें आसपाक जाय, हे जे तुमचे ज्युवेल आसा पळय आभुशण, ते लज्जा म्हणटा न्ही, ती रिस्पेक्टाक वागूंक जाय. तुका कळपाक जाय तूं खंय वापरता ती. तो हांसता म्हणून तूं हांसलें म्हणून तेका दिसलें तूं फसलें. करेक्ट. मागीर कितें जाता, तो तुमकां कॉन्टेक्ट करता. समटायम्स आतां ते फेसबूक फ्रेंड येयल्यात. करेक्ट. सोशल मिडिया, लग्न जातात ती सोशल मिडियाचेर, फक्त फोटो पळयता. कपडे ऑनलायन घेता ते बरें आसा, बट आतां घोव आनी बायल्यो ऑनलायन मेळटा, व्हेरी डिफिकल्ट. फुडें लायफ कितें जातली ती खबर ना. सो हे कोणाक हे तेच सांगता, हे लेक्चर जे आसा ते आयज आमच्या गर्ल्सांकूच आसा. माताजी तुमी लग्न जाल्यार तुमकां खबर आसा आनी तुमी ऑलरेडी सिलेक्ट केले तुमचे. आतां तुमी म्हणटले आमी फुडें कितें करपाचें, फुडें आसा तुमकां लेक्चराक येतले ते, फुडें कशें वागप, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. रायट. सो डिसिजन जेन्ना घेता न्ही, मॅरेज जे सेरेमनी जाता पळय ती आमी कितें म्हणटा, इट इज नॉट जस्ट वन डे रिच्युअल, ती रिस्पॉन्सिबिलिटी. कळ्ळें. रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे कितें, घोवान बायलेची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची आनी कितें बायले घोवाची. ते आय लव यू म्हटल्यार शब्द कितें आसा म्हळ्यार आय सर्व यू. गौर गोपाल प्रभू बरो सांगता कि आई लव यू मतलब कि गुलाब देना, वैलेंटाइन पे आई लव यू बोल दिया तो खत्म हो गया, सब कुछ हो गया. इतना ही नहीं म्हणटा, पूरी जिंदगी भर म्हणटा उसको निभाना पड़ता है. ती जाणटी सुद्दां पळयतात तुमी, दोन आतां 86-80 वर्सांची जाणटी समज तुमकां ताका बरें दिसता न्ही, ती आजून वांगडा आसा, आमची लायफ अशी चलतली, गाडी अशी चलतली अशें दिसता समटायम वी बीन. बट दॅट इज एक्चुअली मॅरेज, की तूं त्या वयाचेर सुद्दां एक घोवायला आपल्या दोगांची केअर घेता, काळजी घेता, आनी तेच आय लव यू. करेक्ट. सो लायफ टायम आमी कितें करता, एकामेकाक सर्व करता. इवन समटायम्स वॉट हॅपन्स, झगडी जाता तितून, आनी झगडी आसता ती बरी. रायट. झगडी जायना जाल्यार कितें जाता मागीर लायफ बोरींग जाता. रायट. सो तें आसपाक जाय, पूण मुद्दम करपाक जायना, कितें कारण आसता तेन्ना जाता आसतली. नाल्यार मनशाक तुमी आयज जायना चड सांगल्यार झगडा म्हणून, तुमी माताची बी झगडो ना घोवा कडेन आपल्या, तशें करपाचें ना. बट दॅट ब्रिंग्स, तितून कितें म्हणटा तें मिर्च मसाला आसता पळय तो आसपाक जाय, ते स्पायसीनस आसपाक जाय. आनी घोव बायलांचें रिलेशनशीप खंय आसता, अर्धांगिनी म्हणटा आमी तांकां. रायट. तुमी जेन्ना पुजेक बीन बसता आनी कसलो कार्य करता, घोवा शिवाय आनी तुज्या शिवाय तें जावचें ना, दोगांय तुमी वांगडा आसपाक जाय, तरूच तें जातलें. सो आनी हितून मेन अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट इज वॉट, टेकिंग एल्डर्स ब्लेसिंग्स. आतां एल्डर कोण तुमचे, आजी आजो, घरान कोण आसा, आवय बापूय, तेंची ब्लेसिंग घेवन तुमी कितें करप, हो कार्य फुडें करप. समटायम्स आतां चडशे लव मॅरेजीस जाता. रायट. सो लव मॅरेज करता, हांव तुमकां म्हणना करूं नाका, करा, पूण मात एटलिस्ट हॅव सेन्स की तो भुरगो खऱ्यांनीच तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो काय ना फुडें,
तें तरी तुज्या भितर आसपाक जाय, ती क्षमता तेजे कडेन आसूंक जाय आनी तुजे कडेन आसपाक जाय. तेका पयलो म्हणून लग्न जावंक जाय अशें खंयच ना, करेक्ट. सो फर्स्ट ते कितें आसता, ते एक फिलींग आसता, काम देव आसता तो कितें करता, प्रकट जाता तेन्ना. ती सपोज तुमी इच्छा कंटिन्युअस दवरली, देन इट बिकम्स अ डिफरंट टायप ऑफ इमोशन, अटॅचमेंट येता. सो पयलींच्या दिसांनी चायल्ड मॅरेज आसली, रायट. आतां ताका हिस्ट्री माताची खबर शिकयता. सो चायल्ड मॅरेज आतां कितें केला, बॅन केला, रायट. वाय इट इज बॅन नाव? एक्चुली गरज आसली, पूण पयलीं ते जाताले चायल्ड मॅरेज. ते कशें आसतालें चायल्ड मॅरेज? आतां सपोजींग भुरगे आसा 5 वर्साचे आनी त्या चेड्याच्या भितर एक 10 वर्साचो बीन अंतर आसतालो, तो भुरगोच आसतालो हा चेडो. सो तेजे कडेन ठरोवन दवरलो की म्हाजें चेडूं तुमकां, ओके. इवन कृष्ण आनी राधा तेंचे पयलींच एक्चुली हे आसले पळय. सो तेका खबर आशिल्ली की तेंचें लग्न जावंक ना, बट स्टील चायल्ड मॅरेज वॉज वॉट की पयलींच ठरोवप, एंड देर वॉज नो मिक्सिंग. आनी त्या चेडवाकूय सांगताले की तुका तुजें लग्न ठरलेलें आसा अमक्या अमक्या कडेन, आनी त्या चेड्याक सांगून दवरताले. आनी मागीर तेंचे कशें फॅमिलीचें बरें रिलेशनशीप आसप, सगळे कितें करता बीन ते सपोज आमगेर फंक्शनां जाल्यार तेंकां आपोवप, तेंगेर फंक्शनां जाल्यार ते चेडवागेर तेका घेवन वचप. सो अशें आदान प्रदान तेंचें बरें जातालें. मागीर मागीर कितें जालें, चायल्ड मॅरेज वॉज टेकन इन अ डिफरंट सेन्स, मिनींग एज गॅप खूब दाखोवपाक लागले. लायक ओल्ड पीपल गेटींग मॅरीड टू अ यंग गर्ल, which is very bad, correct? So that time it was bad. Later on, when the act काढले तेंच्यांनी आनी बॅन केले, better it is to be banned. कित्याक एज डिफरन्स इतको आसपाक जायना की चेड्या आनी चेडवा भितर की तेका त्रास जावपाक जायना. सो दॅट्स वाय इट वॉज लेटर ऑन बॅन. बट वेदीक सिविलायझेशन जेन्ना चायल्ड मॅरेज जाताले, एक्चुली इट वॉज गुड. तेन्ना न्ही चेडवाचें मायंड पोल्यूट जायना. पोल्यूट म्हणजे कितें, दुशीत जायना, कित्याक तेका खबर आसता आनी ते कोणाक दुसऱ्याक सोदूंक वचना, रायट. तुका सांगलें न्हू तुज्या आवय बापायन की हां अमक्या अमक्या कडेन तुजें लग्न जातलें, ओके, आनी तुका त्याच घरान वचपाक जाय. सो शी थिंक्स कॉन्स्टंटली ऑफ दॅट. पूण अशें आसपाक जाय की तो चेडो रिस्पॉन्सिबल आसा आनी तो बरो आसा, कोणा कडेन काडून दिवप न्ही. तें तशें जायनासलें त्या. मागीर मागीर कितें, ते जाणट्या कडेन लग्न करप, मागीर तो सपोज तेजें खंयच लग्न ठरना, अपंग आसता तेजे कडेन दिवप, तशें करून ते चायल्ड मॅरेज करताले थोड्या गांवांनी. ते डिफरंट बिलीफ जावपाक लागले, तेका लागून बॅन जालें. बट इन वेदीक डेज वॉट इट वॉज, तो कोण बरो आसतालो, एक राजकुमार नाल्यार असो बरो दिसपी भुरगो, तरूच पटपाक जाय. आनी ते मागीर तेच्याच विचारान आसताले. मागीर कितें जाता, हितून तुमचें मायंडूय दुशीत जायना आनी तुमी दुसऱ्याक खंय कोणाक पळोवंक वचना किंवा सोदूंक वचना. आतां कितें करतात आमी लायट मारतात म्हणटा, एकाय पळयता तेकाय पळयता. इट इज लायक अ गेम, करेक्ट. 5 दिसांक हो, 10 दिसांक तो. वॉट इज दीस, हें कितें चलता आतां? अशें करपाचें न्ही. सो हितून कितें जाता, मायंड आमचें कितें जाता, दुशीत जायत रावता आनी आमकां कितें जाता, कंटिन्युअस नाका नाका जाल्ले थॉट्स येता, रायट. सो अशें जावपाक जायना. आमी जेन्ना डिटर्मिन्ड आसता, डिटर्मिन्ड म्हणजे कितें, ऑर डिवोटेड टू समवन, इट शूड बी वन ओन्ली, रायट. नॉट 1, 2, 3 अशें आसपाक जायना. सो जर तर आमकां हे सगळें अवॉयड करपाक जाय न्ही, तर आमकां ब्लेसिंग्स जाय. कोणाची ब्लेसिंग जाय पडटा, आमच्या एल्डर्सांची. आमी केन्ना केन्ना म्हणटा आसतलीं आमच्या आवय बापूय कितें करतात, अरेंज मॅरेज, रायट. अरेंज मॅरेज आतां कोण करूंक वचना, कित्याक मेन म्हणटा सयरीगतीच गांवांना. बाबा तूं लग्न घाल्लो बरो म्हणटा, तूं चेडूं सोद, तूंच लग्न घाल. लव मॅरेज तेच सांगलें, लव मॅरेज इज ऑल्सो गुड, बट सी दॅट पर्सन शूड बी कॅपेबल तुजी लायफ एटलीस्ट हे करपाक. कोणा कडेन उठले सुटले लग्न जालें म्हणटा लग्नाचो अर्थ जायना, रायट. सो बेसिकली वी नीड टू एक्चुली प्रे टू लॉर्ड. ब्लेसिंग्स घेवपाक आमकां आमच्या एल्डर्सांची ब्लेसिंग जाय आनी भगवंताची ब्लेसिंग जाय, तरूच आमचें कितें जातलें, जिवन सफल जातलें. आमी लग्न जेन्ना ठरयता तेन्ना आमी कुंडली मॅच करता, रायट. कितले कोण पडपाक जाय, 36 काय 32? 36 म्हणटा, 36चो आंकडो आहा. तितले गुण तेजे आनी म्हाजे 36 सांगूंक जाय. जायना जाल्यार कॅन्सल. तो मागीर भटजी रॉंग मारता थंयसर, एका रॉंगान तुका.
सो बट इज इट ट्रू तितूनच लायफ जाता? बट आय से सपोज कुंडली मेळना सुद्धा न्ही जाल्यार कृष्णाक आमी सेंटर दवरलो समटायम्स नो दोज क्लॅशीस गोज अवे कळ्ळें. सो आमचो मेन उद्देश कितें आसा? राधा कृष्ण. सो वीथ दॅट इफ वी आर फोकस्ड ऑन वन थिंग तेन्ना आमी कितें जाता तितून ते आमकां चिंतपाक टायम मेळना. फायटींग केली सुद्दां जाल्यार समटायम्स वी कॉम्प्रमायज रायट. सो चडशे लव मॅरेज जाता तेन्ना आमी कुंडली आनी कितें घेवंक पळयनात आनी वचयना. बट अरेंज मॅरेज करता तेन्ना सगळें पास करून वयतात. One girl once asked a question to Mataji. She said that why should I marry should I marry to only a devotee boy? अशें विचारलें ताणें. तुमच्या मनात प्रश्न येता आसलो म्हाका डिवोटी चेडो जाय. पण तेजो बापूय अगेन्स्ट आसलो. तुका डिवोटी चेड्या कडेन लग्न जावपाचें ना आनी आमच्याच कम्युनिटी सम कास्ट इट वॉज इन केरला. सो ते अगेन्स्ट आसले. तेणें त्या माताजी प्रश्न केलो की हांव माताजी कितें करपाचें आतां? आपलो बापूय सांगता आपल्या कम्युनिटीक भितर लग्न जावपाक जाय. यू नो वॉट दॅट माताजी आन्सर्ड की सी म्हणटा टेकिंग गोईंग अगेन्स्ट पेरंट्स ते केन्नाच तुमकां हॅप्पीनस दिवचें ना. कित्याक तो टायम आसता आनी तो क्षण तुमचो एकदांच येता तुमचें लग्न आनी तुमी तांकां दुख्ख दिवन लग्न जाता जाल्यार तेंची ब्लेसींग त्या टायमार तुमकां मेळची ना रायट. सो तेंची ब्लेसींग जर तुमकां गावपाक जाय जाल्यार कितें तेंच्या अगेन्स्ट वचपाचें ना. वेन ही सेयींग दॅट वन सम पर्सन इज देर विच इज गूड फॉर यू फर्स्ट यू ऑल्सो तेजे विचारात की तो भुरगो कसो आसा. तेका भुरग्याक विचारूं शकतात तुमी की बाबा आपूण अशें कंडिशन आसा की तो नॉन डिवोटी न्हू एनीवेज की सपोज आपूण भक्ती केली जाल्यार तुका कितें प्रॉब्लम आसा तो ना म्हणटा. जर तुका अलाव करता जाल्यार यू कॅन मॅरी म्हणटा ती. शी सेड लायक दॅट. कित्याक समटायम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट इन डिवोटी कम्युनिटी ऑल्सो टू गेट अ डिवोटी हजबंड करेक्ट. गावना आमकां समटायम्स. सो अशें न्ही की तुमकां नॉन डिवोटी कडेन लग्न जा म्हणटा. डिवोटी गावला जाल्यार सोने पे सुवाला म्हणपाचें आनी तो बरो आसा जाल्यार. बट सपोजींग गावना आनी तुमच्या हितून घरान खूबच रेस्ट्रिक्शन आहा जाल्यार यू कॅन सी अ बॉय हू इज फेवरेबल टू युअर भक्ती. एंड देर आर एक्झाम्पल्स मेनी एक्झाम्पल्स आमचे सुद्दां हितून आसा हांगा सेंटराक की जे माताजीच आसा पळय न्हू लावण्य राधा माताजी तेंचे प्रभुजी पयलीं शी वॉज डिवोटी फ्रॉम मॅन. शी वॉज एक्चुली प्रेइंग की तिका हांगर प्रोग्राम जाय. आतां तिच्या घरा कडेन प्रोग्राम जाय एवरी थर्सडे. सो अशें तुमी आसपाक जाय. तुमचें डिवोशन किंवा डेडिकेशन इतकें आसपाक जाय न्ही की तुमी पावर तो तेका दिवंक शकता. देन यू कॅन ऑल्सो मेक हिम अ डिवोटी. दॅट इज व्हेरी गुड एक्चुली. सपोज तो डिवोटी जालो ना जाल्यार तो फुडल्या जल्मांत तरी जातलो कित्याक तेणें तुमचे कडेन लग्न केलें आनी तुका तो भक्ती करपाक दिता. दॅट इज अ बिगस्ट थिंग करेक्ट. देर आर मेनी केसीस. मुंबय जाल्यार खूब केसीस अशें आयकूंक येता. समटायम्स वन गर्ल वॉज शी गॉट मॅरीड आनी तें लग्न जाल्या उपरांत ताका मागीर तो तेज्या अगेन्स्ट वचपाक लागलो आनी ते बाथरुमांत बसून बी चॅटिंग करूंक लागले. दॅट थिंग्स ऑल्सो हॅपन. बट यू नो कृष्णा ऑल्सो टेस्ट यू करेक्ट. सगळें तुमकां सहजा मेळना. सो आतां न्ही जाल्यार फुडल्या लायफान तरी तुमकां मेळटलें. सो एक ब्लेसिंग्स आसता पळय ते इम्पॉर्टंट आहा. सो अशी एक स्टोरी सांगता हांव. ऑन 30th June in 1975 अमेरिका देर वॉज वन सेलर म्हणजे एक नावीक आसलो जो बोट चलयता तो. आनी इट वॉज अ ओशन ह्यूज ओशन व्हडलो दर्या तो. आतां आमचो कसो हांगा दर्या आसा. जेन्ना तो बोट घेवन येता पळय सेल करपाक तर सेल करतना तेजी बोट न्ही व्हडलो एक हरिकेन येता वादळ कशें येवपाक लागता आनी ती बोट हालता आनी तो ऑलमोस्ट बोट न्ही टर्न जाता आनी बुडटा. तो पडटा आनी ते आतां ते व्हडले समुद्र तो त्या समुद्रानसून तो तेका स्विमींग येतालें पण त्या समुद्रान त्या लाटांनी तूं ते कितें म्हणटा तेका तेरपाक तुमकां येवपाक जाय कळ्ळें. स्वीम कर पेंवपाक येवंक जाय. म्हाजी हिंदी आनी हें मिक्स करता हिंदी. सो तेका पेंवूंक येवंक जाय न्ही. सो तो ट्राय करपाक लागलो पूण तेका खंयच वाट दिसना जाली. आतां येद्या व्हडल्या समुद्रान वाट कितें दिसतली तेका समज जमनीर पावपाक जाय जाल्यार ही वॉज नॉट. आनी रातचो टायम तो.
सो रातचे ताका कितेंच दिसना जालें आनी देर वॉज नो लायट हावस. आतां समुद्रान तुमी लायट हावस पळयला, लायट हावस म्हणजे कितें, ते डायरेक्शन दाखयतात. एक्चुली त्या टायमार वादळ येता त्या टायमार लायट हावस म्हणजे हांव कोण रावना, पूण लकीली थंय कोण आसलो आनी तो लायट दाखोवपाक लागलो. मागीर ताका कळ्ळें डायरेक्शन म्हणजे थंय सीशोर आसतलो, पण तो स्लोली 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 करून करून पिवन पिवन त्या डायरेक्शनान येवपाक लागलो. सडनली ही सॉ वन प्लास्टीक ऑब्जेक्ट कितें तरी ताका गावलें आनी ताका घट धरलें तेणें आनी ती सपोर्ट घेवन ट्राय केली, बिकॉज ही वॉज व्हेरी टायर्ड. ताका खूब शक्तीहीन जालो तो, इतलें पिवंक जायना जालें ताका. आनी स्लोली स्लोली करून तो मागीर जाम जालो न्ही आनी तसोच तो त्या ऑब्जेक्टाचेर पडलो आनी मागीर कितें जालें ताका खबरूय ना, तो त्या आमचो व्हांवून जमनीर पावलो ऑलरेडी. सो मागीर ताका कोणें उखल्लो दुसरे दिसा आनी हॉस्पिटलांत व्हरून एडमीट केलो. एडमीट करून 2 दिसांनी तो भायर सरलो हॉस्पिटलांतसून. देन ही वॉज गूड. आनी ताका ताजो फ्रेंड गावलो, तो असोच बेश्टोच ताका घरा ताच्या मेळपाक येयलो. तो कितें म्हणूंक लागलो ताका की आपूण म्हणटा 2 दीस जाले म्हणटा तुजो विचार करतालो, आपली बायल आनी आमी म्हणटा इतले न्यूयॉर्क दीस, न्यूयॉर्क लंडन इतलीं वर्सां म्हणटा आमी हांगा रावता, तर आपली बायल म्हणपाक लागली की आपल्याक ते लायट हावस पळोवंक जाय. लायट हावस आसून ती लायट कशी वयता, कशी डायरेक्शन दाखयता तें आपल्याक जाय. इट वॉज अ टावर टायप. सो थंय पळोवपाक खूब लोक दृश्य पळोवपाक वयताले. आनी त्या दिसा इतको पावस पडटालो रातचे, तरी ते बायलेक ती इच्छा आयली आनी ती गेली ताका घेवन. आनी एक्चुली 2 दीस पयलीं तो ताजो फ्रेंड आसलो थंय लायट दाखयतालो. सो यू जस्ट कॅन इमॅजिन की ताका सर्वायव जावपाची कितेंच इच्छा नासली. तो एक्चुली मरतलो आसलो जर तर ती लायट ताका दिसूंक नासली जाल्यार. म्हणजे ताच्या फ्रेंडानूच ताका वाचयलो कसो जालो. आनी परत ताका एक लेटर आयलें पोस्टानसून दुसऱ्या फ्रेंडान ताच्या, की बरयल्लें ताच्या लेटरार कितें, आपल्याक म्हणटा तुजो विचार येयलो सपनान, म्हणटा आपल्याक एक नंबर दिसलो म्हणटा 778 काय कितें तरी, आनी आपल्याक तेच विचार येता आनी तुजें तोंड दिसपाक लागलें. तुमकां अशें केन्ना जालां आसतलें तुमच्या फ्रेंडाचें तोंड दिसता, मागीर तुमी भारी बाबा तेजे कडेन कितें जालें इतले दीस ताका फोन करून, मागीर तुमी फोन करता आसतली. सो तेणें त्या टायमार फोन नासलो, सो तेणें पत्र बरोवन धाडलें. सो तूं आसा मरे बरो, कितें जाणा मरे तुका म्हणून. आनी जेका तो ऑब्जेक्ट ताका गावलो तेजे कितें तरी नंबर आसलो 778 काय तो प्लास्टीक कितें तरी गावली प्लेट ताका, तेजेर तोच नंबर आसलो. आनी ते तेजें तोंड, तो मागीर ताका कळटा ही आपल्याक खरेंच म्हणटा ती ब्लेसिंग, कोणाची ब्लेसिंग आसली, तेज्या फ्रेंड्सांची. प्रे केल्ले दोगांयनी. आनी तेज्या फ्रेंडान जो टावरार आसलो पळय तेणें कितें सांगलें आपले बायलेक की ही म्हणटा समुद्र जो आसा पळय तो कोणूच म्हणटा पार करूं शकना, आपलो एकटोच फ्रेंड करूं शकता म्हणटा तो सेलर नावी. कित्याक तो म्हणटा दृढ निश्चयाचो आसा, ताका म्हणटा बेस्ट स्विमींग कळटा म्हणटा आनी तोच म्हणटा योगी. पूण ताका एक तो पॉझिटीव जी वायब्रेशन आनी फिलींग जे आसलें पळय ती ब्लेसिंग ताका गावली. सो हातूंत तुमकां ब्लेसिंगाचे अर्थ सांगता की तुमचे जे पळय घरांत कोणी आसात किंवा वडील आसात तुमचे आनी कोण आसा तेंची ब्लेसिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नॉट ओन्ली दॅट आमचे सुद्दां वेल विशर्स म्हणटा आमी आसतात पळय तुमचे फ्रेंड्स किंवा आतां आमचे डिवोटी सर्कल आहा ताका पावर आसा ब्लेसिंगाक. इफ यू टेल देम नो टू प्रे इट वर्क्स. सो अशे इन्सिडंट्स खुबशे जाल्ले आसा. इवन इन माय लायफ ऑल्सो आय हॅव टोल्ड सो मेनी ऑफ माय डिवोटी फ्रेंड्स टू प्रे फॉर मी. आमी ते बेश्टेच म्हणिना, मॅसेज घालतात न्ही आमी हॅपी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे. आतां बर्थडे बॉय आमचो आसा प्लीज प्रे फॉर मी म्हणटलें हांव ताका ऋषिकेशाक. सो आनी भुरग्यांचे प्रेयर कृष्णा बेगीन आयकता. सो मोस्टली सपोज तेणें प्रे केलें जाल्यार आमचें आयकूंक शकता. सो आमी प्रे फॉर अस म्हणटा पळय तातूंत खूब पावर आसता, इन्वोकेशन आसता एंड दॅट वर्क्स. सो हेजो हितून मागीर कितें जाता आमकां आमी शिकूंक शकता की जेन्ना आमी एकामेकाक प्रे करता न्ही दॅट टायम्स इट हेल्प्स अ लॉट फॉर अस आनी आमची लायफ चेंज जाता. अजून सुद्दां ताका महत्व दिल्लें आसा. ओके. सो इन वेदीक कल्चर श्री श्रीदाय सच्चिदानंद भगवान की in Vedic culture prayers are very much important. आणि एक बायल जी असता पळय दॅट इज अ वुमन शी हॅव गॉट फूल पावर टू प्रे
and actually it works because we pray in a manner जे आम्ही प्रार्थना जी करता पळय ती लॉजिकली करिना, राईट. आम्ही निस्वार्थपणे करता. निस्वार्थ म्हणजे कितें आमच्या हितून काय चिंतप आसना चड जास्त. आमी कितें मागता तें निस्वार्थ भावेन करता. आनी एका बायलेक कितें सांगलें किंवा एका चेडवाक सांगलें तें सहजपणे आयकता. कित्याक आमी रिजनींग जास्त करूंक वचना. आमची इंटेलिजन्स मातशी कमी आसता. जी आमी चिंतपाची शक्ती आसता न्हू ती कमी आसता. म्हणून आमी जास्त तकली फोडिना. आसूं करिया चल अशें जाता न्ही तुमकां. तुमकां आतां एक समज तुमकां सांगलें की अशें अशें करपाक जाय, तुमी तें करीत वयता. यू नो वन जोक आय रिमेंबर. एका घरान देर वॉज अ बेंगॉली फॅमिली. एक प्रभूजी खुबश्या फावटी सांगता तेंच्या घरान जी लग्न जातालें तेन्ना ते माजराक धापून दवरताले. बट आय डोंट नो वाय इट वॉज. सो कोणाचेंय लग्न जावन ते माजराक थंयसर फाटल्या कोणाक धापून दवरताले. आनी मागीर कितें म्हणटाली सपोज ते माजर गेले जाल्यार लग्नाक विघ्ना येतली. तशें केन्नाच कोणें विचारूंक ना रे तूं बाबा माजराक केलें ना. तें आमी करून येयलें. तेणें म्हाज्या आजयेन केल्लें, म्हाज्या मम्मीन केल्लें. ती म्हणटा म्हाज्या मम्मीन केल्लें. सो इतकी अशें 7-8 पिढयो अशेंच करीत गेले. एक दीस तेंचो सोयरो येयलो आनी माजराक फाटल्या उपलो. माजर धांवलें. ती घे गोळ म्हणटा आरे बाबा आतां विघ्न जातलें, लग्न अपशकून म्हणपाक लागले. ते माजराक कित्याक काडलें. ते आतां धांवले, ते आतां लग्नाक कितें विघ्न येतलें. रावले लग्न जालें, सगळें जालें, कांयच जावना. सो एक्चुली कितें आहलें जे पळय आतां सपोजींग माताजी आहा तिच्या लग्ना कडेन ती माताजी आहा ती तेजी मम्मी समज तिणें कितें केलें आतां लग्नाक विधी कार्याक दूद बीन लागता, प्रसाद बीन आसता तो थंय दवरता. ते माजर येयले आनी कितें करताले तोंड घाली. कळ्ळें तुमकां. सो त्या माजराक कोणें तरी धापून दवरलें ते दीस. मागीर तांकां कितें दिसलें लग्नाच्या टायमार माजराक धापून दवरलें. म्हणजे 7 पिढयो तेंच्यो एवरी टायम कोणाचें लग्न आसता तेन्ना कितें करी त्या माजराक खंयचे तरी सोदून हाडप मागीर माजर ना सुद्दां जाल्यार आनी धापून दवरली. ना कोणें विचारूंक ना कांय ना. तेंच तुमकां सांगता. तुमी जेन्ना आमी असलें करतात न्ही तेन्ना समटायम्स विचारता तें बरें एक्चुली. पण बायलां जी आसता ती विचारूंक वचना. तो करून येयला न्हू कितें तरी बरें आसता आमी करया. चिंतपूच आमचें लो आसता, रायट. सो पण हें चिंतप न्ही त्या हितून घेवंक जायना. आमी जेन्ना प्रेयर करता पळय प्रार्थना करता तेन्ना कृष्णा तुमचें आयकता. कित्याक आमी जास्त चिंतपाक वचना. तो म्हणटलो तुमी निस्वार्थपणे करता आमी तुमचें आयकता. पण दादल्यांची तकली मातशी डिफरंट आसता. दे आर रिजनींग अ लॉट. तेंच्या भितर विचार खूब चलता. तूं ताका अशें सांगलें तो तुका दुसरें आनी कितें तरी तात्पर्य सांगतलो. बट दॅट वील नॉट वर्क. सो फर्स्ट जी क्वॉलिटी आमच्या भितर आसपाक जाय ती पवित्रता, शुद्धता. शुद्धता म्हणजे कितें आमी शुद्ध आसपाक जाय फ्रॉम आवटसायड एंड इनसायड. आवटसायड म्हणजे कितें डेली न्हांवपाक जाय. सो तुमी बाथरुमान वयता आसतली, बाथरुमांत येयल्यार तुमी न्हांव डायरेक्ट किचनार वचप ना. हे एक्चुली रेस्ट्रिक्शन इज व्हेरी गुड. प्रभुपादारूच ते मांडला. आनी किचनान जेन्ना तुमी न्हायनासतना बीन गेली न्ही तुमची बॉडी अशुद्ध आसता. सो पयलीं आमच्या टायमार गोवान तरी सांजचें न्हातात. गोंयांत आमी सांजची न्हातात न्हू पयलीं. आतां तुमी इस्कॉनार येयला आमी सकाळीं न्हाता आसतली. मुंबय बीन तांकां संवय आहा ती 5 उठून बीन न्हातली. आंघोळ करायचं करून आंघोळ करतात ती. पण ती मागीर परत न्हायनात. सपोज दे गोईंग टॉयलेट एंड ऑन दे डोंट परत आनी न्हांवप ना तेंचें. पण परत न्हांवंक जाय. बॉडी तुमची शुद्ध आसा, क्लीन आसा तर तुमी कितें करतात. हू आर यू ऑफ द हावस. कोण तुमी मॅनेजर. तुमी व्हडलो आसता तुमचे कडेन किचन डिपार्टमेंट तुमचें. तुमी जेन्ना कुकींग अशुद्ध अवस्थेंत करपाक वयता तेन्ना कितें जाता ती घाण सगळी मळ सगळी खंय वयता जेवणान वयता. सो तुमचें भायरसून शरीर क्लीन आसपाक जाय, बॉडी क्लीन आसपाक जाय आनी तुमी तशें तुमकां ब्युटिफूल दवरपाक जाय. आतां म्हणटा आमी मेकअप करूं जाय. आमकां म्हणा सकाळीं फुडें लिपस्टीक लाया, पावडर लाया, मेकअप करा. सगळें मेकअप करून येयलो किचनांत. नाका पडोंक ना भायर. माताची तुमी कितें सांगला काय सुपर्णा माताची मेकअप करून प्रसाद खंय. तशें न्ही. मेन बेजीक क्लिनींग म्हणजे कितें वॉशिंग बेदींग. दॅट इज द बेजीक थींग. केंस धुवप किंवां केंस बांदूंक जाय घट. नाल्यार कितें जाता भाजयेक गावता मागीर. करेक्ट. मागीर तें काडून उडोवप. भाजी मागीर उडयता थंय.
ते चेडूं आसता ताका गावला आसतलो मम्मी. सो केंस बांदप तुमचे सारके, ते लांब केंस जाल्यार बांदप, ते हात बरे धुयात, ते चड हें करूं नाका, हायजीन पूण ती पाळोवंकूच. एवरी रिच्युअल कितें आसता तुमच्या घरान ल्हान दोन वेवस्थीत रावन सगळें करप. ओके. आनी इनसायड म्हणजे कितें, आमची जी आत्मा चेतना आसता पळय, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, रायट. आतां काल तुमी झगडल्यात समज आनी एकामेका कडेन उलयना कोणा कडेन घरान, त्याच अवस्थेत तूं किचनान गेलो आनी तिडकीन आयदनां फोडटा, रांदता, भाजता, करता, कितें दाळ करता, शीत करता, ते कितें जाता, ते सगळे फिलिंग्स खंय वयता, जेवणान वयता. मागीर ते कोण खाता, घोव खाता आसतलो, भुरगीं खाता आसतलीं, ती तुमकां तशीच रियॅक्ट करूंक नासतली. तूं म्हणटलें अरे आपणें केलें कितें केलें, ही कित्याक करता अशी, पण ते तुमकां सहजा कळना आनी तो रिजल्ट रोखडो येना, तो टायम लागता. सो इनसायड म्हणटा कितें तें, वॉट एवर वी थिंक, कळ्ळें, पयलीं आमी जें चिंतता तें आमच्या प्रॅक्टिसेन येता. प्रॅक्टीस म्हणजे आमी कितें करतात तें, प्रॅक्टीस बिकम्स हॅबीट. हॅबीट म्हणजे कितें, ती संवय जाता आमची. ओके. आनी जें कितें आमची संवय जाता पळय, ती मागीर आमचो कॅरेक्टर डिफायन करता. म्हणजे तूं कशें वागतलें ते लोक पळयता. आतां समज तुका तिडक येता रोखडी, करेक्ट, आनी त्याच तिडकेन तूं घरान काम करता, लोक जज करपाक लागता न्ही, शी इज लायक दॅट ओन्ली, ते आनी कांयच करचें ना. सो यू शूड हॅव सम कंट्रोल ऑन युअर फिलिंग्स. इन वेदीक एजीस चायल्ड मॅरेजचें जालें न्ही, सो हातून आमी शिकतात की पवित्रता जी आसता पळय ती फक्त आमच्या घरा सिमीत ना, ती भायरूय आसा, इन सोसायटी. सो सोसायटी मीन्स वॉट कम्स ऑपोजीट सेक्स, दॅट इज द जेंडर, रायट, मेल अँड फिमेल, तांचे कडेन कशें वागप. सो इन दॅट श्लोका इट इज टोल्ड एक्चुअली अ मेल इज वॉट, बटर, अँड हू आर यू, फायर, आग, मक्खन. दादलो आसता पळय तो मक्खन समान, आनी बायल आसता ती कोण, उजो, आग. आतां बटर आगी कडेन हाडल्यार कितें जाता, स्मेल जाता. तशी अवस्था तेंची जाता. आमी पयलीं सुद्दां स्क्रिप्चरान म्हणटा न्ही, एक बायल इतकी सुंदर दिसता की तेका लागून देवता सुद्दां सकयल येयले पळोवपाक, रायट. अशें म्हणिना आमी तो दादलो इतलो बरो दिसता म्हणून ती बायल सकयल येयली, अशें केन्ना म्हटलां ना. केन्नाच उल्लेख खंयच जावनासतलो की दादलो बरो दिसता म्हणून बायल फुडें येयली तेच्या, अशें जालां केन्ना. बट इट इज ऑपोजीट. इवन जे राक्षस जे आसता पळय ते अट्रॅक्ट जाता, रायट, ब्युटिफूल न्हू. सो आमचे विष्णून कृष्णान अवतार घेतलेलो, विच अवतार वॉज मोहिनी मूर्ती. कितली सुंदर आसली, पण ती एक्चुअली तिणेन कित्याक घेतलेलो तो अवतार, केन्ना घेतलेलो तो खबर आसा कोणाक? सागर मंथन जाल्लें तेन्ना, अमृत मंथन, सागर मंथन जाल्लें तेन्ना ती मोहिनी मूर्ती येता. कित्याक लागून, कोणाची झगडी जाता, राक्षसांची आनी देवतांची. सो तिका ट्रॅप करपाक, कोणाक, राक्षसांक डायवर्ट करून तो अवतार घेवन येता. आनी इतली सुंदर आसता की सगळे तेच्या फाटल्यान धांवता. देवता धांवता आनी कोण धांवता, राक्षस पयलीं आसता. सो हातूंत तुमी सुद्दां, तुमकां सुद्दां कळोंक जाय की तुमची जी ब्युटी पळय आसा तेका कोणूय एट्रॅक्ट जावंक शकता, करेक्ट. सो आतां अशें येयलां की म्हणटा आमी ते इवन गर्ल्स आर गेटींग एट्रॅक्टेड टू गर्ल्स. हे तुमकां खबर आसपाक जाय. आय एम स्पिकींग ओपनली हियर, कित्याक आमच्या टॉपिकांनी तुमकां क्लियर जावपाक जाय. सो तुमी अवेर आसपाक जाय की असल्या हितून तुमी फसपाचें ना. तुमची चेतना जर शुद्ध आसली तुमी केन्नाच असल्या हितून पडची ना. सो आतां पळय गर्ल्स स्मोकींग करतात, करेक्ट, ही शुद्धता न्हू. स्मोकींग, ड्रिंकींग, देन मिक्सिंग वीथ सेम टायप ऑफ सेक्स, ऑपोजीट सेक्स, व्हेरी बॅड. इतलें आमचें कल्चर डिग्रेड जायत वयता आनी हो कलियुगाचो प्रभाव. हें जातलेंच, हें आनी वर्स जावपाचें आसा. हितून कांय चुकीचें ना, पण आमी तितून कशी सर्वायव जावप तें आमचेर आसता, रायट. आमी कशी आमकां प्रोटेक्ट करतली, दॅट इज ऑन यू. सो एक दादलो जो आसता तो कोण, बटर, मक्खन, तो मेळ जाताच. सो तुमच्या फुड्यान येयल्यार तें हें जातलेंच, फिलींग येतलें.
But we need to see that how you behave. Supposing if that particular boy or a male gender, आता आमच्या देवळात जेन्ना तुम्ही येतात केन्ना केन्ना मॅरीड असतात थोडे जाण, रायट, ते एक लिमीट दवरूंक जाय. प्रभूजीच आमी कित्याक म्हणटा तांकां की आमी तांकां तो रिस्पेक्ट दिता, आमी तांकां कोणाक नांवान उलोवंक दिना, आनी ते आमकां माताजी कित्याक म्हणटा ते आमकां आवय भशेन मानतात म्हणून. सो हातूंत लज काय दिसपाचें ना जेन्ना ते माताजी म्हणटा आमी तांकां प्रभूजी म्हणटा जाल्यार. आमी फक्त आमच्या घोवाक प्रभूजी म्हणूंक शकना, आमी म्हणटात प्रभूजी म्हणटात हांव नांवान उलोवंक दिना, बट हाव इट इज तो रिस्पेक्ट दिता आमी तांकां, रायट. सो तुमी तशेंच रिस्पेक्ट दिवप आनी फक्त तुमच्या हजबंड ऑर हू इज गोईंग टू बी तुमचे इन फ्युचर तेजे कडेन त्या रिलेशनान वागप, नॉट वीथ अदर्स. अंडरस्टूड. सो जेन्ना तुमी टेम्पलान येता तेन्ना फोकस शूड बी वॉट, दीस प्रभूजी आमचे हजबंड मेन, करेक्ट, आ लॉर्ड, तेजेर फोकस आसपाक जाय, दुसऱ्या गोश्टींचेर न्ही. ते कांयच आमकां इम्पॉर्टन्स ना. एंड दीस थिंग्स हॅव हॅपन ना, म्हणून आमी हें प्रॅक्टिकली ताका लागून हांव तुमकां सांगता की आनी हें परत घडपाचें न्ही. सो जे लिमिट्स आसतात पळय ते चेडवांक आपल्याक खबर आसपाक जाय. तुमी कशें वागप. समटायम्स नो इट टॅम्प्स, करेक्ट, केन्ना केन्ना हजबंड वायफा भितर सुद्दां अशें क्लेश आसता की समटायम्स दॅट गोज ऑफ ट्रॅक. हजबंड सुद्दां दुसरे कडेन हें जाता, डायवर्ट जाता. समटायम्स वायफ गेट डायवर्ट टू सम अदर प्रभूजी. सो अशें जावपाचें न्ही. आनी तें तुमी बीन हू इज अनमॅरीड शूड नो द्या लिमिट्स, करेक्ट. तुमकांय तुमचे लिमिट्स खबर आसपाक जाय की तुमी कशें वागप, तुमी कशें आंगरा येताना बसप, कोणाक कशें खंयच्या नदरेन पळोवप, रायट. सो फोकस शूड बी ओनली निताय सचिनांदा, देन आवर लायफ वील बी सक्सेसफूल. सो हेच्या पयलीं हे मिक्सिंग जे जाता पळय, वेन इट हॅपन्स एक्चुअली वेन वुमन्स आर मुवींग आवट, रायट. आतां तुमी कितें म्हणटलें, माताजी तूं म्हाका कितें घरांत बस म्हणटा, किचनूच सांबाळ म्हणटा, अशें जालें न्ही तें. हांव तुमकां म्हणिना तुमी स्कूल सोडा, कॉलेज सोडा आनी सगळें सोडून तुमी घरानूच बसा. आय नेवर से दॅट, रायट. इवन आय एम वर्किंग, बट समटायम्स वी गेट सो मेनी अशे मेल जेंडर गावता आमच्या फुडल्यान. लिमीट आसता एवरी टायम. तो हात, हँडशेक, हगींग, आतां तरी आमच्या तरी हितून जायना आसतलें, बट इन सिटीज एंड ऑल दे टू, रायट. हँडशेक, हगींग, अवॉयड दीस थिंग्स, डोंट डू. लिमीट आसा ताका. तुम्ही बसीन ट्रॅव्हल करता आसतली, चुकून बीन केन्ना कोणाचो हात कोण मुद्दम लायता आसतलो, शूड बी व्हेरी अवेअर, करेक्ट. तुम्ही कॉलेज गर्ल्स आसा आतां, सो तुम्ही बसीन ट्रॅव्हल करता, दीस थिंग्स हॅपन टू अस, आमी एक्सपिरियन्स केला सगळें. सो हे आतां सगळें कित्याक जाता, बिकॉज वुमन स्टार्टेड मुवींग आउट. इन ओल्डर एजीस, वेदिक सिविलायझेशन, वुमन्स वर नॉट मूव्ड आउट, बट दे वर, अशें ना की दे वर नॉट वर्किंग, दे वर वर्किंग. आणि कृष्ण लीला सुद्धा आसा एक लीला, कोण सांगू शकता खासदार, वेर वुमन इज वर्किंग. ती फ्रूट सेलर आसा जाणा, फ्रूट सेलर, फलवाली, फल लेलो फल, ती येता ती जाणटी, तिका आतां कसली गरज आसली, तिका गरज आसली म्हणून ती काम करी, रायट. तिका कोण नासलो घरान आधार. सो त्या सिच्युएशनान जर तर तूं काम करता तें मान्य आसा. आनी ती फल विकताली, आनी ती फल खंय विकप, त्याच एरिया भितर. ती कितें हांगारसून पणजे वचनासली फळां विकपाक, कळ्ळें. तिका ट्रॅव्हलिंग चड पडनासलें. त्याच गांवांत तिचें घर थंयच आसतलें, 2-3 किलोमिटराचेर ती भोंवप, जें कितें गावता तें घेवन येवप आनी आपलो दीस सोडप, अशें करून. आतां कितें जालां, फॅशन, कामाक वचप, मागीर इंडस्ट्रियलायझेशन जालें, स्लोली इंडस्ट्री येवपाक लागले, कंपनीज, थंयसर मॅन पावर तांकां शॉर्ट पडपाक लागले म्हणून बायलांय कामां करपाक लागली, रायट. आजून सुद्दां कंपनीनी बायलां कामाक करतात, वयतात ती, वेर दे गो फॉर पॅकेजींग, दोज टायप्स ऑफ एक्टिविटीज. सो खुबश्यो कंपनीनी जॉब दितात तांकां, ऑफर करतात. स्लोली मॅकनायझेशन केली. मॅकनायझेशन म्हणजे कितें, मशीन्स, मॅन पावर गरज ना, फक्त मशीन्स. आतां हेच्या पयलीं दादले आसा पळय ते सगळे मशिनाचें काम करताले, रायट. तुमी पळोवशात जाल्यार एक आतां कितें उखलपाक जाय, फातर बीन, आतां सगळें आसा, क्रेन आसा, मागीर व्हडली मशिनां आसा. आतां शेत करतले जाल्यार आमचे कडेन 2-3 भशेचीं मशिनां आहा, ताका त्रास नाका. आपी माताची कट आसतली, त्रास जायना आतां शेत करपाक. सो
मळपाक पयलीं आमकां पांयांनी हें करूंक जाय आसलें. सो आतां ताका मशीन आहा, वारो करून फुर्र करून भात भायर सरता, तुका कांय गरज ना. बट ओल्डन डे आतां कितें जालां, मशीन आसल्या कारणान बायलां सुद्दां ते काम करूं शकता, रायट. एक बटन दामलो सगळें काम जालें. पुजारी कित्याक गरज आहे म्हणटाले गोवाची, गरज ना. वी डू ट्रॅव्हलिंग, करेक्ट. आमी गाडी चलयता, स्कूटर चलयता. सो मोर टायप ऑफ इंडिपेंडंट लायफ वी आर लिव्हिंग. बट डज दॅट मीन की आमी इंडिपेंडंट लायफ जगपाची ना? जगोंक जाय, बट शूड बी लिमिटेड. तुमचें काम आसा पळय, not should be a full day. Sometimes a woman work 9 to 5, or maybe 9 to 9 also sometimes. Very difficult. की घरा पावता म्हणल्यार 10 जाता किंवा 11 जाता आसतली सिटी लिव्हिंग. पण तो भुरग्याक किंवा घोवाक तुमी टायम केन्ना दितले, रायट. सो जॉब बीन अशें सिलेक्ट करा की ते तुमकां घरा कडेन लागीं आसा. आतां हांव म्हणना की अशें गावतलें. सी सम थिंग्स न्हू, तुमच्या भितर टॅलंट आसता, ते टॅलंट तुमी कशें वापरप, that is very important. आमची सुपर्णा माताचें शॉप आसा, that is her talent. So she is handling both, right. तिका जॉबूय आहा and she is managing. So this is what I'm saying, correct. So जॉब म्हटल्यार कितें फक्त कंपनीन वचप किंवा एंटरप्रेन. आतां वचत थंय बिग पोस्टार सुद्दां वुमन्स आसतात. बट वेन यू डू दीस, तुमचे लिमिट्सूय खबर आसपाक जाय आनी घरूय तुमचें सांबाळपाक जाय. सो डोंट बी सो मच इंडिपेंडंट की तुम्ही लायफ तुमची न्ही पर्सनल लायफ ताका फाटी घालता, रायट. इट इज ते भुरगीं, तुमचो हजबंड, तांकां इम्पॉर्टन्स दिवपाक जाय. सो हातून कितें आमी शिकता की पयलीं जेन्ना एक नारी आसली पळय, आदर्श महिला म्हणटा ती कोण आसली, तिका न्ही पावर करपाची ताकद आसली. एक उदाहरण दिता. अनुसुया म्हणून एक बायल आसली. तिच्या घोवाचें नांव मार्कंड ऋषी. त्याच्या घोवाचें नांव दिवंक ना. अनुसुया ती जी बायल आसली पळय, तिचो घोव न्ही हँडिकॅप आसलो. हँडिकॅप म्हणजे कितें, ताका चलपाक जायना, हात पाय अपंग. सो ती कितें करी, ताका पाटल्यान घाली आनी ताका घेवन भोंवताली आपूण स्वता. आनी अपंग आसल्या कारणान ताका पाटल्यान सुद्दां बसपाक जमनासलें. ताजो एक पाय भायर सरतालो किंवा एक पाय हात भायर येताले. तशें करून ती ताका भोंवताली. एक दीस कितें जाता, ती तसोच पाटलो घेवन वयता आनी ताचेर मार्कंड ऋषी बसलेलो तपस्या करपाक, आपली प्रार्थना करपाक. सो तसो जेन्ना ती वयता पळय, चुकून न्हू तेज्या घोवाचो पांय कोणाक लागता, ऋषीक लागता. आनी ताका ती जाग येता आनी तो उठटा. आनी कितें म्हणटा जाणा, आपूण तुका श्राप दिता म्हणटा अनुसुया, तूं पळय एका पाटल्यान घेवन भोंवता. तो म्हणटा फाल्यां मरतलो म्हणटा, सुर्योदय येवच्या पयलीं. ती भियाता, रडपाक लागता. आनी म्हणटा कितें, अशें करूं नाका म्हणटा, चुकोन लागलो म्हणटा, तो अपंग, आपणें मुद्दम लावना म्हणटा, कांय ना म्हणटा, तुका आतां म्हणटा श्राप दिलो आपणें. ती प्रार्थना करता. प्रार्थना करून कितें म्हणटा जाणा ती, फाल्यां सुर्योदय जावचो ना म्हणटा, सूर्य उगवचो ना म्हणटा. आनी हें खरेंच जाता. आतां तुमी म्हटल्यार फाल्यां तुज्या घोवाचो पांय कोणाक लागलो आनी ताका श्राप मेळ्ळो, तूं म्हटल्यार फाल्यां सुर्योदय जावचो ना. हें सांगया न्हू, जातलें काय जावचो ना, जातलो. सूर्य आमचे कडेन ताकद ना ती. बट अनुसुयान जेन्ना प्रार्थना केली पळय, तेन्ना सुर्योदय खऱ्यांनीच जावना, सूर्य येवंकूच ना. मागीर तेजो घोव कसो मरतलो, तो मरचोच ना. मागीर सगळे देव बीन भियाले. ते म्हणपाक लागले, हें कितें जालां, आयज सूर्य कित्याक येवंक ना. ते सामके अनुसुया कडेन येयले, प्रार्थना करपाक लागले. माताजी म्हणपाक लागले, अशें करूं नाका. सगळे सृश्टीक म्हणटा तो सूर्य म्हणटा आमकां सूर्य किरण दिता, तेजेरूच सूर्य सगळे जगता म्हणटा. तुमी अशें करूं नाका, सगळे नश्ट जातले म्हणटा. मागीर तिका ती सांगता, आपल्याक म्हणटा घोवाक आपल्याक श्राप गावला म्हणून आपणें प्रार्थना केली. सो तो ते मागीर देव कितें म्हणटा, तुका आमी म्हणटा हें दिता, वरदान दिता की तो श्राप विफल जावपाचो, नश्ट जावपाचो. म्हणजे तो श्राप तेजो वयता. सो आमचे कडेन कशी ताकद आसा आतां की आमी प्रार्थना करून आमच्या घोवाक वाचोवंक शकता ना. आमी एक व्रत केल्यार ड्रेन जाता, एनर्जी सगळी डावन वयता. सो
इट्स ट्रू करेक्ट लेवलूच ना आमची. एक व्रत करता आमी तो वट पौर्णिमाचो, दुसरे दिसा आमी सो दीस इज स्टेट आमची आतां आसा. आमचे कडेन तो पावर ना, पूण ब्लेसिंगान पावर आसा, प्रार्थनेन पावर आसा. पूण ते कित्याक कमी कमी जायत जाल्यार कित्याक आमचें मन दूशीत आसा. आमी डिवोटेड ना, वी आर नॉट डेडिकेटेड दॅट मच लायक हाव दे वर. ती जशी डेडिकेट आमी तशें ना आमचें. हितून कितें जाता, वामस स्वभाव म्हणून एक स्वभाव हे केला. वामस स्वभाव म्हणजे कितें, आमी दुसऱ्यांच्या शब्दांनी रोखडे ट्रॅप जाता. तर ते तुका माजराचें एक एग्जाम्पल दिलें भायर, तो थापून दवरता. तूं सांगलें तें करता, कितें सांगलें तें करता. फुडें काय आनी हें करूंक पळयना आमी. तेजो तत भितर आनी कांय नाका आमकां, आपली करया आपली चलता. द्रौपदी सुद्दां तशीच आसली. द्रौपदी न्हू, तिका एकदां म्हणे कितें विचारलें, तुजें म्हणटा 5 घोव. अशें ना की द्रौपदीच्या 5 घोव आनी दुसऱ्यो बायलो नासल्यो, द्रौपदी एकटीच न्हू, तांकां आनीक बायलां आसलीं. बट ते सगळ्या भितर द्रौपदीक रिस्पेक्ट दिताले 5 जाण. 5 कोण तें खबर आसा न्ही, 5 पांडव. तिका म्हणे विचारलें की तुका रिस्पेक्ट कसो गावता काय म्हणटा 5 घोवा कडसून, तूं एकटी म्हणटा तांकां कशी हें करता काय म्हणटा. तर तिणी न्हू फक्त 2 गोश्टी सांगल्यो. आपूण म्हणटा तेच्या ज्या आवय आसा पळय कुंती महाराणी, तिका म्हणटा रिस्पेक्ट दिता, तो एक. आनी शी वॉज गिव्ह, तुमी तें पयलां आसतलें, इतलेशेच पास्ट टायम कुंती महाराणीचें आहा की शी रिस्पेक्ट त्या एल्डर्स. तिणी सगळ्यांक एल्डरी रिस्पेक्ट दिला. दुसरें, शी डजंट एडवायज ओनली इफ इट इज आस्क. ती बेश्टीत कोणाकूय कितें सांगूंक वचना. आतां समज पांडव तेजो अर्जून एक घोव आसा तिचो, तो कितें काम करता समज, तूं हें तें करूं नाका, तें चुकीचें. आमी म्हणटात न्हू, आमच्या भावाक तेन्ना म्हणटा आसतलें, तूं अशें करूं नाका, तशें करूं नाका. शी नेवर गिव्स दॅट. तिणी केन्नाच दिवंक ना. ती म्हणटा, आपूण म्हणटा केन्नाच तांकां अंटील एंड अनलेस आस्क. जर तर तो विचारूंक येता जाल्यारूच आपूण दितालें म्हणटा. त्या भायर आपणें केन्नाच तांकां हें करूंक ना. म्हणून ते आपल्याक मान दिता. कितें आसा जाल्यार म्हणटा ते आपल्याक विचारपाक येता, कळ्ळें. तसो तिका रिस्पेक्ट गावतालो. आनी हे हितूनसून आमी कितें शिकोवंक शकता की आमचो जो स्वभाव आहा तो 3 भशेचो आसपाक. डिस्क्रिप्टीव, नॉर्मेटीव, प्रिस्क्रिप्टीव. डिस्क्रिप्टीव म्हणजे कितें, ओके, फर्स्ट नॉर्मेटीव. नॉर्मेटीव म्हणजे रायट ऑर रॉंग. आमी आमच्या घोवाक सांगता आसतलीं, यू नो मेल आसता पळय ताका एक इगो आसता, मेल इगो, तो खबर आसपाक जाय तांकां. आनी तो मेल इगो हर्ट जालो न्ही, मागीर कितें जाता, आमच्या लायफान मागीर क्लॅशीस जाता. तो मेल इगो तुमी हर्ट करूंक वचो नाका, आपल्या पांयार कुराड कळ्ळें. सो तुमी तुमच्या पांयार कुराड मारूंक वचो नाका. सो नॉर्मेटीव म्हणजे कितें, रायट ऑर रॉंग. तो चॅन्टींग समज करिना. आतां तुमी लग्न जालीं आनी तुजो घोव नॉन डिवोटी आसा, तूं चॅन्टींग करता हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो मदीं थोडे म्हाका हें दिको, तूं म्हाका कांय सांगू नाका, अशें करूं नाका, तूं चॅन्टींग करिना मरे, तूं म्हाजे कडेन उलोवं नाका, अशें सांगपाचें न्हू. तो मागीर आनी केन्ना चॅन्टींग करतलो बरो ना. तो म्हणटलो तुका कांय कळना म्हणटलो आनी तूं आपल्याक कित्याक सांगता. फर्स्ट ऑफ ऑल तेंचें वय व्हडलें आसता, तांकां एक्सपिरियन्स चड आसता, तांकां केन्ना सांगपाचें न्हू. रायट ऑर रॉंग त्या पद्दतीन सांगप न्हू. दुसरें आसता तें डिस्क्रिप्टीव. डिस्क्रिप्टीव म्हणजे दुसऱ्यांच्या फुड्यान तूं प्रॅक्टीस करता ताका दाखोवपाक, हांव अशें तशें तशें बरें बरें बरें, आनी घरा कडेन बलतें. म्हणजे तूं डिस्क्रिप्टीव म्हणजे तूं सगळ्यांक दाखयता की अशें अशें करूंक जाय. आनी ना जाल्यार दुसऱ्याच्या एग्जाम्पलान ताका तूं सांगता, पळय तेजो घोव काय बरो, तो चॅन्टींग करता, तुका कितें कळटा, तुका कांयच कळना. मागीर तूं म्हणटलो तो पळय देवळान वयता तेजो घोव, म्हाका तूं देवळान वचपाक दिना. डिस्क्रिप्टीव. दुसऱ्यांचें उदाहरण दिवन ताका सांगप ना. तर तुमी कशें आसप, प्रिस्क्रिप्टीव. प्रिस्क्रिप्टीव म्हणजे कितें, रायट ऑर रॉंग तुमी करप. तूं चॅन्टींग कर, तूं चॅन्टींग कर, ताका सांगू नाका तूं कर किंवा ना, ताका सांगप ना. यू डू. आनी जर तर आनी तेणें जर समज विचारलें जाल्यारूच सांगप. तो विचारतलो बाबा तूं इतलें बरें चॅन्टींग करता, कशें करता तें, मागीर तूं सांग ताका, हां अशें अशें आसा, अमूक अमूक आसा, तेजो फायदो आसा, कितें जाता, तेन्ना तुवें सांगप ताका. इवन हें तुमी तुमच्या फ्रेंड्सा सर्कल भितर सांगप ताका, सांगू वचना रायट रॉंग अशें जाता तशें जाता, कोण तुमचें आयकूंक पडोंक ना, कळ्ळें. सो सगळ्यांक आपल्या आपल्या लायफाचेर पडलेलें आसता एवरी टायम. सो तो घोव आसूं बायल आसूं, तुमचे फ्रेंड सुद्दां आसूं, डायरेक्टली
यू कॅन्ट गो एंड गीव एडवायस. प्रिस्क्रिप्टीव कित्याक म्हणा ताका प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर कसो प्रिस्क्रिप्टीव हे बरोवन दिता प्रिस्क्रिप्शन ताका लागून ते प्रिस्क्रिप्टीव बिहेवियर रायट ऑर रॉंग तुमी करा तुमी तुमकां पडटा न्ही तूं कर पूण ताका तूं केन्ना सांगतलो जेन्ना तो तुका विचारतलो तेन्ना आंटील एंड अनलेस ही आस्क्स यू तूं बेश्टेच वचोन बडा 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 केलें म्हणून तो आयकचो ना. ओके सो दीस इज वॉट यू शूड then it hurts the male ego if you are not behaving in that particular way. Firstly, don't become aggressive, win by love. If your husband is a non-devotee किंवा तुमच्या घरात सुद्धा आता कोण नॉन डिवोटी हजबंड आसा घरात तुम्ही कोणाक करूंक सोदता डिवोटी तो आयकना पयलींच तुमी तिडकीन ताका सांगूंक वचना तूं देवळाक येना बरें तुजें केन्नाच बरें जावचें ना तूं पापी अशें बी म्हणपाचें ना. तो येतलो आनी दुसऱ्या आनी कडेन म्हाका एकदां माताची मेजर माताची आपल्याक कणटी घालपाक जाय तेका नुस्तें आवडटा आपल्याक रांदून दिवचें पडटा कितें करूं दिया करूं बट डोंट वेअर कणटी. I say, my example in my family, I'll give you my mother's example. She also wanted to wear. तिका कणटी माळ घालपाक जाय आसली पूण आमचो पप्पा इतको फॉन्ड ऑफ सेट डिश की पयलीं म्हाजो भाव तो ब्रह्मचारी जावपाक दुसरो गेलो देन आय ऑल्सो टूक इट ऑफ मागीर तिका दिसतालें खंय तरी तिका एका माताजी इतलेंच सांगलें माताजी तुमी प्रे करीत राहा की प्रभूजी बेगीन डिवोटी जाल्यार बरो म्हणून तो जालो गिरी आनी तिणी मागीर कणटी घातली. बट टील देन शी वॉज कुकींग नॉन वेज करी डेटी नासली आमगे घरान फोटो बीन कांय नासले ऑल्टर बीन ऑफरींग बीन करी नासले आमी करिनाशिल्ली ऑफरींग बट शी वॉज प्रेईंग. तुमच्या मनान बरें आसा न्ही जाल्यार तें ऑटोमॅटिकली जातलें आतां ना जाल्यार तरी फुडें तरी जातलें कळ्ळें. पूण जर तर तूं म्हणटा हांव वेज तुज्या नुस्त्याक हांव घाणीन ना हांव जॉब करूं तो केन्नाच तुमच्या आयचो ना कित्याक तुमी तेजे कडेन लग्न जालें म्हणजे ताका सर्व करपाक जाय. सो इफ यू आर डिफायींग हिम देन ही वील नेवर लिसन टू यू तो केन्नाच तुमकां आयकचो ना कळ्ळें. सो थोड्यांक तुमच्या घरान सुद्दां करचें पडटा आसतलें घोवाक ना जाल्यार आनी कोणाक लागून तरी करचें पडटा आसतलें करा बट सी दॅट यू डोंट गेट टॅन दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुमकां ती इच्छा येवपाक जायना करेक्ट. सो तुमचे इंद्रिय जे आसता पळय ते कंट्रोलार आसपाक जाय पयलीं देन ओनली इट बिकम्स. आनी एकदां इच्छा दिली न्ही ते सोडले काय ना ते आनी परत येना वीट येता करेक्ट. सो दॅट यू डोंट फील लायक. सो हातून कितें जाता आमी निस्वार्थपणान सेवा करता आनी एक म्हणटा गोश्ट एक सदांच याद दवरा की एका चेडवाचेर किंवा एका बायलेचेर न्ही वयर हात आसपाकूच जाय कोणाचो एक तर बापायचो आसपाक जाय. फर्स्ट ताका बापूय प्रोटेक्ट करता तेज्या पासून जल्म घेता. दुसरो कोण सांगूंक शकता दुसरो कोण प्रोटेक्ट करता तुमकां तुमच्या घरांतसून आं भाव ब्रदर ताका भाव आसा तेणे ब्रदर येस युअर ब्रदर प्रोटेक्ट्स यू करेक्ट. आतां भाव ना तेंच्या म्हाका भाव ना ती कितें तांकां हजबंड प्रोटेक्ट करता कोण हजबंड. सो जाका भाव ना बापूय ना ताका कोण प्रोटेक्ट करतलो तुमचो हजबंड. सो हे तीन गोश्टी न्ही आमकां प्रोटेक्ट करता. एंड वुमन कॅनॉट बी इंडिपेंडंट. तुमकां इंडिपेंडंट जाय भगवद्गीतेन सुद्दां सांगलां तुमकां तसो शरीर जाय न्ही जाल्यार तुमी कोण जातल्यार झाड जाय म्हणटा तो प्रभुपाद. झाड जालें की कितें सदांच ओपन तें नेकड न्ही तुमी शॉर्ट स्कर्ट घालता आसतली स्लीवलेस टी शर्ट्स आनी कितें ओपन तुमकां तुमचें आंग दाखोवपाक आवडटा. सो आंग दाखोवपाक आवडटा सपोज आमकां जाल्यार तो कितें म्हणटा नेक्स्ट जल्मांत तुमी कोण जातल्यार झाडाक पयला न्ही झाड कितें करता कपडे घालता ताका पावस समान गीम समान शरिराक काय लागना तो ओपन रावन सगळे सिजन घेता तशें म्हणटा तुमची अवस्था जातली. सपोज प्रॉस्टिट्यूट इज देर शी वील बिकम वॉट मरतना तेजी चेतना कशी आसता न्ही शी वील बिकम अ ट्री झाड जातली फुडल्या जल्माक कळ्ळें. आमी जें कितें खाता पळय तेजो फुडें फुडें परिणाम जाता म्हणटा. सो जेन्ना आमी चिंततात कितें मरणाच्या टायमार बी देन इट अफेक्ट्स अवर लायफ. 11:30 जातली उरला तरी हांव ओके आमी मेन 4 पॉयंट्स घेवया. सो जे 4 पॉयंट्स आसात पळय आमचे तुमकां सपोज बरी लायफ एज अ आयडियल वुमन करपाक जाय जाल्यार डिस्क्रिमिनेशन डिसिप्लीन डिटर्मिनेशन आनी डिवोशन
ओके डिस्क्रिमिनेशन म्हणजे कितें यू शूड बी व्हेरी केअरफूल विथ हूम यू नीड टू बिहेव सो तुमी चूज करप एसोसिएशन तुमचे कोणा बरोबर तुमी बरे रावपाक जाय ते डिस्क्रिमिनेट करप तुमी फ्रेंड्स डिस्क्रिमिनेट करूं शकता रायट सो हातूंत तुमकां कितें जाता आनी ज्यो गोश्टी तुमकां पडटा न्ही त्योच करप लोकांचे चिंतप ना आय गिव यू वन एग्जाम्पल एक चेडो आसलो आनी बापूय तो गाडो घेवन वयताले ओके ते आयकल्या ही स्टोरी चलता चलता न्ही ते कितें करतात तो गाडव चलता आनी हे दोगूय चलतात लोक कितें म्हणटा हे कितें म्हणटा गाडवाचें सगळें सामान दवरून चलता ते लोकांचें आयकता मागीर तो कितें म्हणटा अरे गाडवाक त्रास जाता म्हणून तो बापूय कितें करता गाडवा वयलें सामान काडटा आनी आपूण वयर बसता आनी चेड्याक चलयता मागीर फुडें पावता आनी तिका कितें म्हणटा हो कसलो बापूय काय म्हणटा चेड्याक चलयता आनी आपूण गाडवार बसता आनी गाडवाकूय त्रास दिता परत तो देंवता आनी म्हणटा चल बाबा तूं बस तुका त्रास जाता परत फुडें पावता आनी म्हणटा तो कोण लोक कितें म्हणटा हो आतां कोण बसलो पळय चेडो हो चेडो बसलो काय म्हणटा बापायक चलयता म्हणटा आनी आपूण बसना खंयच्याय प्रत्येक सिट्युएशन तुमी करा लोक कितें करतले टॉन्ट किंवा जज करतले ते तुमी चिंतप ना मागीर कितें करतात ते दोगूय फुडें फुडें पावता पावता दोगूय देंवता सामानूय काडटा गाडवा म्हणटा तूंच चल आमी वयता सो तुमची अशी लायफ आसपाक जायना बरें आमी चडशीं जाणां म्हणटात न्ही आमी देवळान गेलीं जाल्यार लोक कितें म्हणटलो चिंतूंक बसता हांव जॉब करता जाल्यार कितें म्हणटलो लोक आनी कितें केलें जाल्यार लोक कितें म्हणटलो हेजें लग्न तेजे कडेन केलें जाल्यार लोक कितें म्हणटलो वचत थंय लोकांची चिंता गरज आसा फाल्यां मरच्या टायमार कितें तुमच्या घरान कितें जाल्यार लोक पावता तुमकां ना पावता सो लोकांचे विचार करपाचें ना डिस्क्रिमिनेशन मागीर आसा तो डिसिप्लीन तुमचें एसोसिएशन शूड बी व्हेरी लायक युअर टंग स्टायल तुमी कितें उलयता मागीर तुमी कितें खाता तुमी कशी न्हेसता ते तुमचें फ्रिडम आसता पळय तें सीमीत दवरपाक जाय कळ्ळें फ्री लायफ जगपाक जाय बट हातूनय फ्रिडम बरो आसा साडी न्हेसून सुद्दां एक बायल बरी दिसता इनफॅक्ट शी लुक्स मोर ब्युटिफूल करेक्ट साडी सुद्दां न्हेसली जाल्यार ते कितें आवटडेटेड आवट ऑफ फॅशन न्ही तें आनी ताका पद्दत आसता न्हेसपाक सो हे रेस्ट्रिक्शन आमकां आसपाक जाय डिटर्मिनेशन म्हणजे कितें हार्डवर्क खंयचीय गोश्ट करता जाल्यार आमकां परिश्रम लागताच आनी करूंकूच जाय तरूच आमकां तेजो फळ बरो गावता रायट सो आनी लास्ट इज डिवोशन आमकां सरेंडर आसपाक जाय कोणाक भगवंताक खंयचेंय कार्य कितें कर्म आसा ते दीस सुद्दां म्हाका कोणें एका माताजीन फोन केलो माताजी अमकें अमकें करूंक हांवें म्हणलें कर पूण कृष्णाक जे कितें क्रिया करता कर्म करता ते कोणाक करून कर कृष्णाक दिता म्हणून ते तुका मागीर काय लागचें ना पूण अशें जायना की तूं ऑफ ट्रॅक वचपाक जाय ऑफ ट्रॅक म्हणजे कितें सोसायटीक सोडून तूं सगळें कितें करता जाल्यार लोक तुका मानिना मागीर रायट समटायम्स इट हॅपन सो अशें आसपाक जाय डिवोटेड आसपाक जाय हे सगळे गूण आसा तरूच जाल्यार आमी कितें जाता की आयडियल वुमन ओके आयडियल वुमन सो हातून लास्टली आय वील जस्ट से की आमकां गुरू शास्त्र चक्षू आसपाक जाय गुरू म्हणल्यार कोण गुरू मिन्स वॉट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज जे आमकां आनी शास्त्र म्हटल्यार आमी आयज भागवतमाचो जो श्लोक घेतला पयल्या स्कंदांतलो 10व्या अध्यायाचो 16वो श्लोक हो तुमी जाय जाल्यार वाचूं शकता तेजेर नायसली हे सगळे आमकां उल्लेख केल्ले आसा एक्चुली एंड प्रेशियस ज्युवेल जे आसा पळय तुमचें आभुशण शायनस ते तुमी बाळगून दवरा फुडें तुमकां इम्पॉर्टन्स आसा तेची तरूच तुमकां सोसायटी किंवा हितून तुमच्या घरान रिस्पेक्ट गावतलो ओके सो टायम जाल्या कारणान जस्ट सॉरी डिले जालो आमी एक्चुली लेट स्टार्ट केलें दिसता 9:30 वाजले जातले दिसले ते पूण कितें क्वेश्चन्स बीन आसा जाल्यार तुमी विचारूं शकता आसा तुमचे कितें प्रश्न सो हांवें सिंपल टॉपीक घेतला कित्याक श्लोकासूनच तो येयला एक्चुली पण हो श्लोक हांवेनूय केन्ना वाचूंक नासलो एंड आय वॉज रियली इम्प्रेस की एका बायलेचे ह्या श्लोकान उल्लेख केला म्हणटकूच खऱ्यांनीच इम्पॉर्टन्स आसा ती रायट सो इतले सगळे क्वॉलिटीज जे पळय त्या श्लोकान घातल्या ते आमकांय कळपाक जाय की जेन्ना आमी अशें कितें वाचता किंवा आयकता
ते आमी सगळे आचरणान हाडपाक जाय, फॉलो करूंक जाय. सो आमी जस्ट प्रे करया की आयज कितें आमी हे पळय लेक्चर आयकलां किंवा हांवें तुमकां सांगलां, हांवें पाळन पयलीं करूंक जाय. आनी हांव तुमकांय लागून प्रे करता आनी तुमी म्हाकाय लागून प्रे करा की हें सगळें जातलें. ओके, सो थँक्यू व्हेरी मच की तुमी आयज आमच्या कार्यक्रमाक आयली. अशीच येत रावा आनी नंबर वाडया आमचे मोर गर्ल्स, की तुमकां आमकां सांगपाक असले टॉपिक्स मागीर इन्स्पिरेशन गावता तुमकां पळोवन, रायट. सो फुडले आमचे स्पिकर इगली आर वेटिंग टू गीव लेक्चर लेटर ऑन. सो जशें जशें आमचें हें जाता, फुडें भक्ती फुडें सरता, तरूच आमी कितें जातली, वी वील बी सेफ, करेक्ट, आनी तरूच आमी फुडें सरोंक शकता. हरे कृष्ण.